after we were able to get the visual proof of sum of two cubes, no? We will now proceed to the augmented presentation on factoring sum of two cubes. So, here it is. No? Now, take note that if we add x cubed plus a cubed, we have an equivalent value of the quantity of x plus a times the quantity of x squared minus ax plus a squared. So, you notice kay naka-cube man ni siya, no? Ako giko na gini na sa visual presentation. The square part kining na exponent nga 2, no, mga squared, literally means an area. So, kay naaman ta sa degree of 3, meaning to say cube, ako gipakita ka ganina sa box, no? Ang box is referring to a volume. So, kini yung cube, na sa volume nga idea. Na ay length, na gitas on, na gilapdon with, o niya, na ay height, na gihabugon. Okay? So, in this sense, kini siya is an area na ay length times width, and this x plus a is actually the height, no? Or vice versa, na nanantulo. Basta dapat naa diha ang height, na ay length, na ay width. So, to start with, let us now discuss the procedural aspect of sum of two cubes, no? Naa siya ay mga procedure saan na to pagkuha para maka-answer ta. Kay dili ra batanan sa to ang mga entrance exam pohon, no? Ako nigi futuristic nga idea. Dili ta na ipakita nga na ay visual. So kinahanglan at least ato i-combine ang atong imagination sa visual, I mean siya to makita as well as ang imagination nato sa ato ang unahuna nga ato ma-picture out. So, na naman mo yung idea, this time ang procedural aspect na po. So, the steps in factoring of sum of two cubes, no? Maani, there are only four. Upat lang kabuok. So, ato balikon. Rewind na to. First is just like sa kuantong difference of two squares, no? We identify the terms being added, no? Say term nga atong gi-add. So ngari, klaro kay itong gigamit nga si x cube ug si a cube. Second, express the terms in cube form, no? So sa difference of two squared form, this time ang cube form may ato ang kuhaon, no? Or at least find a common monomial factor multiplied by the terms in cube form. Now, naay gibutang diri. Cube form are numbers times itself for 3 times. So, kung naay perfect square number, napoy perfect cube number. So, example, 1 times 1 times 3, 1 times 1 times 1. So, katulog i-multiply ang 1, 3 times, no? So, katulog na may i-multiply ang 1, the answer is still 1. What about 2? 2 times 2, 4 times 2, 8. So, 8 is a perfect cube. 1 is a perfect cube. Another 3. 3 times 3 times 3. The answer is 27. 3 times 3 is 9. And 9 times 3 is 27. So, 1, 8, and 27 are perfect cubes. Kung sa 4 pa, 4 times 4 is 16. Times 4 is 64. So, 64 is also a perfect cube. 5. 5 times 5 is 25. 25 times 5 is 125. So, mo na ang mga perfect cube. So, kung nag-advise si Sir of perfect squares, I also advise you to write 1 cube or 1 times 1 times 1 up to 50 times 50 times 50. And that is, pila man? 25,000 times 5, the answer is 75,000. Okay? So, 75,000, di ay 100, 125,000. Okay. So, ang ikaupat nga steps is write in the form of, nabitin, x cube plus a cube. Okay? So, again, importante kayo, no? Before ta makasuwat aning x cube plus a cube, we have to know the
different perfect cubes. And as I said, I advise you, my dear students, to write mano-manoha diha sa inyong notebook nga akong gi-require ninyo nga magsuwat sa perfect squares o perfect cube. Okay? Unsa man ang perfect square? Kaduha gi-multiply ang numbers iya kaugalingon. Pareha nga numero. Ang perfect cube, katulo gi-multiply ang pareho nga number sa iyahang kaugalingon. So, up to 50 gyapon na. And last but not the least, write the equivalent form of the two cubes, sum of two cubes, which is the quantity of x plus a times the quantity of x squared minus ax plus a squared. Okay, so let us now have the first illustration, no? And that is the leading coefficient equal to 1. Now, take note, the leading coefficient means the expression containing the highest exponent. So, between x cubed and positive 27, ang expression nga na ay pinakataas nga exponent is actually kining x cubed. Unya pila may numero nga naa diha, and that is equal to 1. So, mao na ibot pasabot, no? So, how are we going to do this one? How do we factor x cubed plus 27? So, mao ni ato ang first example. Basic lang sa. Okay, unsay giingon? Identify the terms being added. So, ang tubag, syempre, ang x cubed, no? And ang 27. Okay na na. So, klaro. Next, ang step 2. Express the terms in cube form or at least find a common monomial factor multiplied by the terms in cube form. Again, cubes are numbers multiplied in itself 3 times, no? So, between x cubed and 27, na may common monomial factor? Since 1 ra siya diretso, automatic. 1 and 27. Ewan na may lain. Moingon ka og 3, layo na kayo, wala common dire. So, diretso ta. Now, since naka-cube form na ni siya, ang problema lang nato is 27. Kung sa may cube form sa 27. So, gimension na ni sir, kung naa na mo'y table form diha sa inyong notebook sa cubes, meaning to say from 1 times 1 times 1 or 1 cube, which is equals to 1, automatic na nga, dali na ninyo makitaan. Kaya inyo naman ang tanawon, pero kung wala, inyo pa nang hunahunaon diha. So, ako nagisulti kaganina nga 27 is a perfect cube and that is equivalent to 3 cube. Kay 3 times 3 times 3, katulog i-multiply ang 3. So, ato tagsa-tagsaon, 3 times 3, that is 9. No? 3 squared is 9. Times 3, it's 27. So, this is a perfect cube. So, to write in step 2, cube form, yung ano yun na ito pagsuwat, x cube is equivalent to x times x times x. Okay. And 27 can be expressed as 3 cube. So, in this sense, ato na nasuwat ang cube form, no? X cube and 3 cube, which is equal sa 3 cube as 3 times 3 times 3. Okay. So, mauni ang ato ang step 2. Let us now proceed to step 3. Write the form x cube plus a cube. Mauni ang sum of 2 cubes, no? Porma sa sum of 2 cubes. So, kaya naka-cube form namin ni diretso, automatic, nga ito isuwat diri is x cube plus a cube, 3 cube, no? Ang iyahang a cube, no? So, ato nakita diri nga ang primero, maura gihapon x cube, yung ikaduha, a cube. So, ang a nato nga ri is 3, ang x is the same as x. So, step 4. How do we write the equivalent form? So, diri nato ni hinahinayon kay medyo tricky. The equivalent form is a quantity of x plus a times x squared minus ax plus a squared. So, ngarita mo focus sa first parenthesis, no? So, ato nabantayan base sa step 3 nga ang x is x gihapon. And ang a nga rin niya is 3. So, ato isuwat and plus gihapon. Kung plus nga rin, plus po diri sa ubos. So, ato isuwat, okay, kopyahon nato, parenthesis. Sunod, unsa nga gigamit diri, x man. So, x po ito isuwat. Unya, unsa may sign. So, plus po ito isuwat. Nabantayan ninyo ang forma.
Sunod, unsa may a nga to gibutang diri, and that is 3. And then close parenthesis. Next, we open another parenthesis anita. Now karon, unsa may nahitabo? X squared man ni. Giunsa man nato. So, bantay ha. Kung unsay first term diri, i-multiply lang siya kaugalingon. And in this case, ang atong kaso diri, atong situation is x gihapon. So here, x gihapon. So ato i-multiply siya kaugalingon, that is x times x, which is x squared. Okay, mao na. Sunod, whatever sign nga naa diri sa permiro nga parenthesis, ato lang kuhaon ang opposite nga sign sa sulod sa ikaduha nga term sa ikaduha nga parenthesis. Okay. Since positive diri, ang expected nato diri is iyang opposite, so minus. Okay mo na. And sunod, ato ko i-multiply si a ug si x. Okay? A times x is ax. Unya minus na daan siya. Mao nang minus ax. So in this case, ato i-multiply si a as 3 ug si x. 3 times x is 3x. Unya minus man, so that is why minus 3x. And last but not the least is positive plus, no? Perminti na plus. Unya, ato lang kuno i-multiply si 3 sa iya kaugalingon, which is 3 squared. Okay? 3 squared or simply 9. O, tanawan ha, ato i-simplify. So, x cubed, unya, x squared, unya, minus 3x, plus 9. Okay, naman na. So, human na ang step 4. Okay? So, imo nang kuhaon. Again, balik ko na to ha. X, mo na ato kuhaon, and plus a, din gikan diri sa step 3. And then, ang permiro nga expression ato multiply siya kaugalingon, x times x, which is x squared. Unya, kung unsay sign diri, kung plus ni, minus ni diri sa pikas. Okay? Sunod, ato i-multiply siya 3 times x, which is 3x. So, minus 3x kay opposite man iyang sign. And lastly is plus perminti. Plus ang iyahang multiply siya kaugalingon. 3 times 3 is 3 squared or simply 9. So, ang iyang answer mo on din tanan. So, to answer the task, factor x cubed plus 27, therefore, x cubed plus 27 is equals to the quantity of x plus 3 times the quantity of x squared minus 3x plus 9. So, ingana lang siya ka-simple ang ato ang factoring the sum of two cubes with leading coefficient equal to 1. Thank you and God bless.